हेलो गाइस, आज हम नारुतो सीरीज़ के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो देखें, वरना आपको ये एपिसोड समझने में मुश्किल होगी। प्रीवियस एपिसोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि नारुतो में आपको शुरू में कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी और शुरू में आपको स्टोरी लाइन इतनी खास नहीं लगेगी, बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी स्टोरी इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। और आपने हमारी एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आप आज एक एपिसोड में कुछ देखें या सुने वो बाद में आने वाले किसी और एपिसोड में इंटरलिंक हो सकती है। नारुतो सीरीज में ये बहुत कॉमन है कि एपिसोड 2 की बात एपिसोड 8, 20 या फिर एपिसोड 100 में जाके लिंक हो जाए। तो और टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आज की अपनी स्टोरी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एक क्विक रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुतो ग्रेजुएशन एग्जाम में फेल हो गया था। तब मिजुकी सेंसे ने नारुतो को होकागे के ऑफिस से स्क्रोल ऑफ सीलिंग चुराने का आइडिया दिया था। नारुतो वो स्क्रोल चुरा कर जंगल की तरफ भाग गया था और उस स्क्रोल की मदद से मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु भी सीख ली थी। फिर स्क्रोल नारुतो से हथियाने के लिए मिजुकी नारुतो और इरुका सेंसे पर हमला करता है, जिसमें इरुका सेंसे बहुत जख्मी हो जाते हैं। तब वो नारुतो जो कि पहले एक क्लोन भी नहीं बना सकता था, उसी नारुतो ने अपने हजारों क्लोन बनाकर मिजुकी को पीट दिया और ये देखकर इरुका सेंसे ने उसे लीफ हेडबैंड देकर ग्रेजुएट कर दिया था। अब आगे नारुतो अपनी फोटो खिंचवाता है तो फोटोग्राफर उससे पूछता है कि क्या तुम इसी हालत में फोटो खिंचवाना चाहते हो। तो नारुतो कहता है हाँ बिल्कुल, अब जल्दी करो। तो वो उसकी फोटो खींच देता है। तो अब आपके सामने है नारुतो की फोटो। नारुतो सच में अलग ही है। फिर नारुतो वो फोटो थर्ड होकागे को सबमिट करवाता है और कहता है कि मैंने इस लुक के लिए 3 घंटे लगाए हैं और ये एक आर्ट पीस है। लेकिन होकागे इससे इम्प्रेस नहीं होते और उसे दोबारा फोटो खींचने को कहते हैं। तो नारुतो जवाब में कहता है कि नहीं, ऐसा मत बोलिए। होकागे कहता है दोबारा खींचो। नारुतो कहता है नहीं, होकागे कहता है दोबारा खींचो। दोनों बहुत सीरियस हो जाते हैं। तब नारुतो अपना सेक्सी जुत्सु यूज करता है, जिससे होकागे की नाक से खून निकलता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एनिमे में नाक से खून निकलना टर्कपन की निशानी होती है। अपने आप को संभालते हुए होकागे कहता है ये क्या सेक्सी जुत्सु, बहुत ही गंदी चाल थी। और वो नारुतो को निंजा बनने के लिए थोड़ा और सीरियस होने को कहता है। तभी अचानक होकागे पर कोई हमला करते हुए ये कहता है कि मैं आपको हरा कर 5th होकागे बनूंगा, और हमला करने से पहले ही खुद से जमीन पर गिर जाता है। वो असल में थर्ड होकागे का पोता कोनोहामारू होता है। होकागे अपने मन में कहता है ये एक कम था क्या कि ये अब दूसरा भी आ गया। वो बच्चा उठकर कहता है कि मेरे लिए यहाँ पर ट्रैप किसने लगाया था। तभी उस बच्चे का सेंसे अंदर आता है और कहता है कि हॉनरेबल ग्रैंडसन, आप ठीक तो हैं। फिर वो नारुतो को वहाँ देखता है और सोचता है कि जरूर इसी 9 टेल लड़के ने कुछ किया होगा। वो बच्चा भी नारुतो के पास जाकर बोलता है कि तुम ही ने यहाँ पर मेरे लिए जाल बिछाया था ना। नारुतो को गुस्सा आता है और उसे पकड़कर बोलता है कि तुम खुद गिरे हो बेवकूफ। तो उस बच्चे का सेंसे नारुतो पर चिल्लाता है कि छोड़ो इसे, ये थर्ड होकागे का पोता है। लेकिन नारुतो कहता है मुझे कोई परवाह नहीं, ये कोई भी हो, और उसे एक पंच मारकर नॉकआउट कर देता है। नारुतो वहाँ से चला जाता है। फिर वो आदमी उस बच्चे से कहता है कि तुम थर्ड होकागे के ग्रैंडसन हो, तुम्हें नारुतो से दूर रहना चाहिए। मैं तुम्हारा सेंसे हूँ और मैं कभी गलत नहीं होता। और क्या तुम्हें 5th होकागे नहीं बनना? इसके लिए मैं तुम्हें निंजुत्सु सिखाऊंगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो बच्चा नारुतो का पीछा कर रहा होता है। उसकी छुपने की स्किल्स बहुत बेकार होती है। नारुतो उसे देख लेता है और उसका पीछा ना करने के लिए कहता है। तो वो जवाब में बोलता है कि तुमने मेरे छुपने के बावजूद मुझे ढूंढ निकाला, तुम बहुत काबिल हो, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। लेकिन पहले तुमने मुझे अपनी सेक्सी जुत्सु वाली टेक्निक सिखानी होगी। नारुतो मना करता है तो वो उसे प्लीज बॉस बोलकर मनाता है। तो नारुतो अपने लिए बॉस का वर्ड सुनकर मान जाता है। दूसरी जगह हम इरुका और थर्ड होकागे को आपस में बात करते हुए देखते हैं। इरुका सेंसे होकागे से कहता है कि नारुतो निंजा बनने पर बहुत खुश है और वो समझता है कि विलेज वाले भी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। थर्ड होकागे कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं। 12 साल पहले जो लोग 9 टेल से लड़े थे उन्हें पता है कि उस 9 टेल फॉक्स को नारुतो के अंदर सील
کر دیا گیا تھا اور میں نے یہ رول بھی بنایا تھا کہ کوئی بھی ولیج میں اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔ اب نیو جنریشن کو اس بات کا پتہ نہیں، تو امید ہے کہ وہ ناروٹو کے ساتھ اچھے رہیں گے۔ اور فورتھ ہوکاگے جس نے نائن ٹیل کو ناروٹو میں سیل کیا تھا، مرنے سے پہلے اس کی بھی خواہش تھی کہ سب لوگ ناروٹو کو ولیج کو بچانے کے لیے ہیرو مانے، لیکن حیرانی کی بات ہے کہ ولیج والے اس کو ہیرو نہیں سمجھتے اور الٹا ناروٹو کو ڈیمن فوکس کی اسپرٹ مانتے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ نفرت ان کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو جائے گی۔ دوسری جگہ کونوہامورو کے سینسei ان دونوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ کونوہامورو کو اس کے ساتھ جانے کے لیے کہتا ہے۔ کونوہامورو نہیں جانا چاہتا اور کہتا ہے مجھے گرینڈ پا کو ہرا کر ہوکاگے بننا ہے، اور وہ جلدی ٹرانسفارمیشن جوتسو یوز کر کے نیوڈ لڑکی میں بدل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ شوک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو یہ گندی ٹیکنیک کس نے سکھائی؟ پھر وہ کونوہامورو کو کھینچ کر وہاں سے لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہونریبل گرینڈ سن، اگر آپ اس گندے لڑکے کے ساتھ رہو گے تو آپ ایڈیٹ بن جاؤ گے، اگر آپ میرے ساتھ رہو گے تو جلد ہوکاگے بن جاؤ گے۔ یہ سن کر ناروٹو شیڈو کلون جوتسو یوز کرتا ہے اور اپنے بہت سارے کلونز بناتا ہے۔ کونوہامورو اس سے بہت امپریس ہوتا ہے، لیکن وہ آدمی یہ دیکھ کر ہنس کر کہتا ہے کہ میں میزوکی جتنا کمزور نہیں ہوں جو اس جوتسو سے ہار مان لے۔ یہ سارا نظارہ تھرڈ ہوکاگے اپنے میجک بال سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ آدمی جیسے ہی کچھ کرنے والا ہوتا ہے تبھی ناروٹو کے کلون سیکسی جوتسو یوز کر کے ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں، اور یہ سین دیکھ کر اس آدمی کے ناک سے خون نکل جاتا ہے اور وہ ناک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تھرڈ ہوکاگے یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ ناروٹو نے پہلے شیڈو کلونز بنائے، پھر اس کے اوپر ٹرانسفارمیشن جوتسو بھی پرفارم کیے، اس کا مقابلہ تو میں بھی نہیں کر پاتا۔ اس کے بعد کونوہامورو کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے آپ پر غصہ ہوتا ہے کہ میں تو اپنے ٹیچر کو بھی نہیں ہرا سکتا، آخر بلا میں کیسے ہوکاگے بن جاؤں گا؟ تو ناروٹو کہتا ہے کہ تم نے کیا سوچا تھا یہ اتنا آسان ہوگا؟ ہوکاگے کا ٹائٹل پورے ولیج میں کسی ایک گریٹ ننجا کو دیا جاتا ہے۔ میں نے خود بہت سٹرگل کی ہے، تب جا کے کسی ایک شخص نے مجھے ایکسپٹ کیا ہے۔ تمہیں بھی ہوکاگے بننے کے لیے بہت سٹرگل کرنی پڑے گی، کیونکہ شارٹ کٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کونوہامورو اس کی باتوں سے شوک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب سے تم میرے باس نہیں ہو بلکہ میرے رائیول ہو۔ ناروٹو اسمائل دے کر کہتا ہے کہ تمہیں ابھی بہت ٹائم ہے، کیونکہ میں کل ہی اکیڈمی سے گریجویٹ ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی کسی دن میں تمہارے ساتھ ہوکاگے کے ٹائٹل کے لیے فائٹ کروں گا۔ پھر ناروٹو وہاں سے جانے لگتا ہے اور کونوہامورو پیچھے سے اسے سلوٹ پیش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا سیکنڈ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ لاسٹ میں آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس اینیمے کی ایکسپلینیشن کیسی لگی، اور ساتھ ہی میں میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو آن کرے تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔